बजुंगनगर दुर्गा चौधरी आमसानि बिन्दामुरा बलंग याकुंया खाजाके खरंनि बरंनि मांगथै मानमानि पाटिमुंग पाइथाको क्राकसाल हरो हुइजा कक्टमानि बिसिंतै पाटिमुंनि मास्टार माइन हने हिंसाकनाय बाबुल देबर मानो रमखा बजुंगनगर थानानि पुलिस ताबुक सागजरा अ खरंनि बोथारजाकमानि पाटिमुंग खरक सिनिनो रमखा बजुंगनगर थानानि पुलिस স্যার ও স্যার আমি সামনে বলতেন না लाइथानाय 3 जुलाई सालमारिव बजुंगनगर दुर्गा चौधरी आमसानि बिन्दामुरा बलंग याकुंया खाजाके खरंनि बरंनि मांगथै क्लाइजाक मानमानि पुलिस खरसानि मुं बासुदेव देबर माते खरसानि मुं पुष्पा साहा पार्टी मुंनो तियै मांगथै मानमानि हर पुइला रोहित सिंहा मुङै खरसा सिक्लानो रम्मानि बजुंगनगर थानानि पुलिस रिमानति सावै बनरसं फिनिंमानि यागुल ते खरगबुरिनि मुं गासावै फेमानि बिनि खोगथै आबनि यागुल लाइथांनाय 5 जुलाई सालमारिनि हर नंदनगर रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि खरकटाम स्टाफ रंनो रमखा बजुंगनगर थानानि पुलिस रमजांनाय रकंखा सुहेल मिया प्रसन्नजित चौधरी ते बापी देबनाथ फियाबा खारजाक तंमानि बागै रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि मालिक बाबुल देबर मानो आसक साल रमिमान्य तंमानि पुलिस खरंनि सिक्ला बोथारजांमानि पार्टी मुंनि मास्टारमाइन्ड बाबुल देबर मानो मान्या अंगै पाइथाको 10 जुलाई सालमारिव बिनि बिहिक दिप्ति देबर मानो रम्मानि बजुंगनगर थानानि पुलिस 11 जुलाई सालमारिव दरबार नगति सामानि यागुल दिप्ति देबर मानो सोंफिनिगै 12 जुलाई सालमारिनि फुंग बाबुल देबर मा मुंगै नंदनगर रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि ते खरंसा स्टाफनो रम्मानि बजुंगनगर थानानि पुलिस बिनि तंथाय शैलेंता थानानि लालसरा आमचायो पाइथाको बजुंगनगर दुर्गा चौधरी आमसानि बिन्दामुरा पार्टी मुंनि सालदक जिनि यागुल क्राक साल हर हुइजा कक्टमानि बिसिंतै पार्टी मुंनि मास्टार माइन हने हिंसाकनाय बाबुल देबर मानो रमखा बजुंगनगर थानानि पुलिस स्रांसाल सालजिनि रिमान सानै दरबार नगति साकाबन पुलिस पाइथाको खाकनि फिरक मुं खोनावै नंदनगर रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि मालिक बाबुल देबर मानो सालदकनि पुलिस रिमान साकलायख्या दरबार नग ताबुक सागजरा अ खरकनि बोथारजाकमानि पार्टी मुंग खरक सिनिनो रमखा बजुंगनगर थानानि पुलिस बजुंगनगर PS केस नंबर 32 of 2022 अंडर सेक्शन 302 এবং 34 IPC তে এই পর্যন্ত আজকের আগে পর্যন্ত 6 জন অ্যাকিউজডকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল কিন্তু যে মূল যে অভিযুক্ত ওনাকে ওকে কালকে 19 তারিখ অ্যারেস্ট করা হয় 5:15 মিনিটে এবং আজকে আয়ু আদালতে প্রডিউস করেছে 7 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে এবং এই ফরওয়ার্ডিং রিপোর্টে আয়ু পুলিশ রিমান্ড চেয়েছে এই কারণে যে তারকে ইন্টারোগেশন করে সে যে মূল যে অফেন্সটা এটা কোনো রিকভারি হয় নাই এই যে রিকভারির জন্য এবং যে রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য ক্রাইম এই কারণের জন্য এবং তার যে আদার যে অ্যাসোসিয়েট আছে তাদেরকে খুঁজে বার করার জন্য এরকম 5টা কারণ তাছাড়া আছে যে মোডাস অফ অপারেন্ডি যেটা সেটা বের করার জন্য আয়ু 7 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে মূল অভিযুক্ত বাবুল দেববর্মাকে আজকে প্রডিউস করেছেন যাকে গতকাল 5:15 মিনিটে অ্যারেস্ট করা হয় আদালতে আজকে আয়ু যে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট পেশ করেছেন সেখানে আদালতের কাছে ক্লিয়ার বলেছেন যে কী কী জিনিস রিকভারি হয়েছে যেমন কিছু সাম পিচেস অফ ব্রোকেন বোতল অফ কিংফিশার বিয়ার সাম ব্লাড স্যাম্পল একটা 1 ব্রাউন কালার ওয়েলেট যেখানে 630 টাকা ছিল একটা গোল্ডেন চেইন একটা গোল্ডেন রিং 1 ব্ল্যাক কালার স্মল রিস্ট ব্যাগ যেখানে নাকি 275 টাকাও পাওয়া গেছে এবং একটা স্মল সাইজ বাম্বু স্টিক লেন্থ অ্যাবাউট 2 ফুট 2.5 ইঞ্চি অ্যাপ্রক্স তারপর 9 নোজ অফ প্লাস্টিক
viable inside contain suspected to be brown sugar, 2 pairs of plastic chapel, এছাড়া একটা রড পেয়েছেন। আর যে আজকে তাকে পুলিশ রিমান্ডের জন্য যে কারণগুলোর মধ্যে বলেছে তার মধ্যে মূল যে এই মামলা প্রমাণ করার জন্য সেটা হলো যে অফেন্স যে ফায়ার আর্মস সেটা খুঁজে এখনও পাওয়া যায়নি, এই জন্য তাকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। কার আদালতে উঠেছিল, মানে কোন কার আদালতে উঠেছিল কি? আজকে মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আজকে মামলাটা উঠেছিল। Phiaba babul debor mano shaldok ni rimano ti sawai bini khoktei tamu tamu huija koktma ongkhori phaino abo jora no kok sanai Bureau report Chinkhara।